महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान हालीच केल्ल्या विधानांक खर जाप दितना गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकारान उतरांचो फारपेट केला। महाराष्ट्रान राजकीय पक्षांतर घडोवन हाडपाच्यो खटपटी फडणवीसान चलयल्यात। त्या फडणवीसाक काँग्रेसीचेर उलोवपाचो नैतीक अधिकार ना, पाटकार म्हणटा। फडणवीसान फाटल्या सप्तकांत गोय भेटी वेळार काँग्रेस आनी विरोधकांचेर समाजान फूट आनी अराजकता निर्माण करपाचो आरोप करून टिका केल्ली। ताका पाटकारान जाप दिल्या। पाटकारान फडणवीसाक पक्षांतराचो धनी अशें म्हणत महाराष्ट्रांत भाजपाक फुडले वेंचणुकेंत हारीक तोंड दिवचें पडटलें अशेंय सांगलें। महाराष्ट्रांत पक्षांतर आनी निश्ठा बदलप ही म्हत्वाची चिंता जाल्ल्यान महाराष्ट्रांत वाडत आशिल्ल्या राजकीय तणावाच्या काळान पाटकाराची ही प्रतिक्रिया दिल्या। पाटकाराच्या मतान ह्या पक्षांतरात फडणवीसाचो हात आसा, देखून तेका हेर पक्षांचेर टिका करपाचो अधिकारच उरना। देवेंद्र फडणवीसान सांगले की 2024 जे लोकसभा इलेक्शन जालें तो सांगता की थंय काँग्रेस पक्षांक आनी इतर आघाडी आमचे इंडिया आघाडीचे जे पक्ष आशिल्ले तांणी लोकांक फोडपाचो प्रयत्न केलो। तो सांगता की आमचे लीडर श्री राहुल गांधी जे आज लोकसभेचे विरोधी नेते जाल्यात, तो सांगता तांचो चेहरो घेवन हे बाकीचे इतर सगळे पक्षान ह्या देशान आमचे संविधान आनी खंय तरी डेमोक्रेसी म्हाका दिसता धोक्यान हाडपाचो प्रयत्न केलो अशें फडणवीस सांगता। आतां उलयता कोण? अरे ह्या फडणवीसाक मोरल अधिकारूच ना उलोवपाक। खरो म्हणल्यार डेमोक्रेसीचो जर कोणें मर्डर केला जाल्यार ह्या फडणवीसान केला। ताणें महाराष्ट्रान बाकीचे जे पक्ष आशिल्ले तांकां फोडपाचो प्रयत्न केलो। एनसीपी ही कोणे फोडली? म्हाका दिसता फडणवीसान हाजेर उत्तर दिवपाक जाय। शिवसेना कोणे फोडली? हाजेर फडणवीसान उत्तर दिवपाक जाय। अरे जेन्ना हांचो प्रधानमंत्री आनी हो खुद फडणवीस सांगतालो की 60,000 कोटी रुपयाचो इरिगेशन स्कॅम जाला म्हणून, आनी दुसरे दिसा त्याच मनशाक ते पक्षान घेता आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर करता। तुजी डेमोक्रेसी खंय उरली? जेन्ना फडणवीस गोंयान बीजेपीचे कार्यालयाचे पांयभरणी करपाक आयिल्लो, म्हाका दिसता गोंय बीजेपीन खरें म्हणल्यार फडणवीसाक कितें हाडलो तो म्हाका कळना। कित्याक फडणवीसाचे पांय गुण जाल्यार सारके ना। कित्याक ताणें 2024 लोकसभाच्या पयलीं पळय महाराष्ट्रान ताणें पक्ष पळय फोडले, शिवसेना फोडली, एनसीपी फोडलो, आनी महाराष्ट्राच्या लोकांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत कितें दाखयलें? 24 वयल्यान 9 आयले हाजे खासदार। हे येता त्या असेंब्ली इलेक्शनान तुमचो तसोच डावनफॉल जावपाचो आहा। तुमी महाराष्ट्रांतल्यान नश्ट जातले। म्हाका दिसता देवेंद्र फडणवीसान जे ओपोजिशनाचेर खापड फोडपाचो जो प्रयत्न केला, जी आश्वासनां हाज्या प्रधानमंत्रीन जी गेल्ली 10 वर्सां दिल्ली आनी जाची परिस्थिती आज पुराय देशभर जी जाल्या, हे खंय तरी काडून आज विरोधकांच्या माथ्यार मारपाक सोदता। सो म्हाका दिसता फडणवीसाक कसलोच मोरल अधिकार ना हांगा येवन उलोवपाक की आज काँग्रेस पक्ष खंय तरी लोकांक फोडपाचो प्रयत्न करता। काँग्रेस पक्षान तो सांगता की आज विरोधकांनी तो म्हणटा आज डेमोक्रेसी धोक्यान आसा, कॉन्स्टिट्यूशन आमी धोक्यान आसा असो तो जो पळय उल्लेख करता, म्हाका दिसता ताका कसलोच मोरल अधिकार ना। कित्याक देवेंद्र फडणवीसान हे पळय 8 जाण जाणी महालक्ष्मी देवी मुखार वचून जी सोपूत घेतिल्ली, बांबोळे खुर्सा मुखार वचून सोपूत घेतिल्ली आनी सांगिल्लें की कसले आमिष दिले आमी वचचे ना म्हणून, ह्या लोकांक कशें फोडले ते पयलीं ताणें सांगचें। सो वी कंडेम द स्टेटमेंट ऑफ देवेंद्र फडणवीस, जाका कसलोच मोरल अधिकार ना हांगा येवन उलोवपाचो, कित्याक ही इज द मास्टर ऑफ डिफेक्शन। देवेंद्र फडणवीसान PhD केल्ली आसा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसीची। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी भक्तीपय बाळगी।